na araba hinin pagtaga tubig ta. Kay di ko no na awas permi la mamara. May oras nga danay naturo an iba nga gripo, pero makusog pa an ihi akon lolo. Damon na pakiana kun kay anuman nga sugad. Total di man kuno na undang an ira pagbayad. Kundi ka makahatag pag-abot hinusa ka bulan. Waray ka mahihimo ikaw pag-uutdan. Inihan pipira nga mga negosyante para haira dako gudman nga pabor ini. Kay samtang nagkukurihin tubig iton kadaman, naduroy man liwat nga ira ginpapahimulsan. May sarakyan nga sigin pag sinudoy-sudoy hasawang, may karga nga container tubig an sulod ngayan. Igindi deliver hakada tagsa nga puruyan. May aagong kahin tubig pero pinalit naman. Kinahanglan ha oras nga tanan. Importante kaupay hadton mga katawhan. Paglimpyo pag-inom, pagkarigo sugad man. Kun waray tubig sang kay diri kagud tutunghan. Makurigod ang tubig kun hikitan mawarayan. An at pangiwa-kiwa sugad hinkulang. Ikaduha ang tubig hakin na buhita. Maririndi an aton lawas kun magmara.